الحمد لله الذي بنعمته وفضله وتوفيقه تتم الصالحات. له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية وقائد الإنسانية أنبياء الله ورسله أجمعين وأتباع كل بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بكم جميعا سادة الكرام من جميع المستويات، العلماء، أساتذتنا الكرام والرؤساء، كل بمنزلته ومكانته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إتسينا نونا ميورا كنت ونا ميول سودونيكا لألكي يوم داري البيغا ونا موسو تينيما فاجيل سامبا مبيدسغو يا ونا مسيغل سونغن دين تاوري يا ونا ميول سغو pour wennam pour som hansom ne wennam wala wennam honnon toto la yardon ko sa pour so la tire ko wennam yem som sa fajilli aran bi sa wubduba wennam tento mba fajilli la tento fajil pour pokotse ndika managara sore nan to on tato ma yaw badare pour sa ne ba fajine wangu bangara sama yar kar sam bedbeda na namse ko totore ne ba fajil hembe zinga pogon fajil ne al qadre pousa fajil li ne wango wana yawne ka fajil el som de hembe do to mkanga poa titon na kosa sama fajil yafa ne ton hanatin yal skandi ko isni ngantasa ti hantu ne ton sulla yoni nga titon me nam mamse ndike bum ningir han som gom kawan tase il kota wan nam segal songa poy albahithuna an alhaqiqa la chercheur de vérité ota émission usi pa han yorne ya yel kanga zugo dad nan ko tab vien bilfu pipi émission avant ya boy even saba ya boy da sabab ninga on lugul yel kanga ta bon saba ya boy la barata ne soskanga nampa na san saba sonsoga na kender ya wantoto nun saba ya sonsoga an won bisninga nampa yobe ya kosga lataran nan kose ina wato basa ne posum. نعم، chercheurs de vérité الباحثون عن الحقيقة. Burkina Faso ya Burkina Batenga neba fajil tara koyanga do panyo tab koy kan suwi neba fajil sakame ti vuim ne tab ne bahyarda te tiraga wa taba ay bum ning he ten zulayra Burkin bil fajil som man kena yel kanga na ton on lugul poa so e kata kri kame wum den tara bahyarda fu yimana ton am pam tabando Burkina Faso ya sida la yamna mi kame ti yel kanga ya vuyim ne tab ne bahyarda ada ketin ya zula ninga hambe wankat la wankat fajil yaren soti izipa a kensa yona ga poka araba poka yeme na tongon pass baya tan ko yimda yimre na tongon sone ne bahyar da voyima yaren soti sulbe wilbe izipa poka enget wubura yelle enget fena makuna yelle anna yila wannam songra logor pore
bene ba tõoge n faham taab yalsg zĩiga yãkãngã a roga sõsg ning sẽn boonde tɩ vẽenemã baoodba الباحثون عن الحقيقة الباحثون عن الحقيقة les chercheurs de vérité wa ya sõsd taare émission برنامج حواري ya sõsd taar émission sõsd taar sẽn degle ne nakẽnda wao taaba la kelg taaba la faham taaba n dat yel-kãng pʋga n tõog n ta yɛ التفاهم الصحيح ned fãa wʋma a to yel võore wala a soaba sẽn gãda yella to-to na yela tɩ yel-kãngã tõog n tall tõog n tãage yɛla hakɩɩka tɩ yãmb mikame tɩ wãnkat la wãnkat fãa yɛla beeme n tar hakɩɩka la a leb n le tara ning sẽn paa hakɩɩka sõor wʋsgɔ wa tɩ yaa ning ning sẽn pa tabenda n sãyegd n yɩɩda naam rel yaa sõsga n lugli n dat tɩ nebã tõog n fasem taab yalsg zĩiga wãnkat kãngã yɛl nins sẽn pa tar yẽga sã n yi tõnd yõs taabã pʋga a na mikame tɩ tõnd le pẽnega taab n paase rel chercheur de vérité wa yaa taabl sẽn degle n yaa boor kaoob taable yaa justice zĩiga ne tõnd me sẽn yãk yel ninga n na n goama soab zuga yaa sẽn na n bao vẽenem yaa sẽn na n fasem yɛla wala hakɩɩka yaa woto la chercheur de vérité wa raaba yaa sõsg sẽn yõgne février 2024 tõnd sẽn be wãnkat ning woto wa ningame tɩ sõsga a paama yʋʋmde la rasem saare daarol arkam zakẽ wã tãngẽ tɩ ya wagdugu yaa na-tẽngã pʋgẽ ka sõs-kãngã yaa sõsg sẽn sõsd réseau namba zugu facebook sikr whatsapp namba zugu telegram tɩ tõnd sõsda noora yiibu semaine pʋga dimanche daare 9h tall n kẽng wa 10h bɩ 10h30 mardi 21h n tall n kẽng 22h30 wãnkat ninga bɩ 23h ya woto la tõnd na kẽndra sõs-kãngã pʋga bõe n lugl sõsga y na mikame tɩ yãmb sã n dat n bao laafɩ dat n bao wʋmd n taare tɩ sã n na n sɩd kẽngã tɩrga bɩ bãng tɩ wʋmd n taare zĩnd n tar pa tẽ n manege tɩ sɩd la tẽ tɩrg sã n ka be naam b yeelame tɩ yõs taaba a yẽga la woto maqsurun gayru mafhumin aw mafhumun gayru maqsudin mam tõe n tʋl la yelle n tʋm m tʋʋmda tɩ fo fasem mam tʋʋmda pʋga tʋlsmã to yẽ rogda yõs taab wa mam data neer n tʋm la fo sẽn yã mam tʋʋmda pʋga yaa wẽng la mam data wãnkat kãngã tʋlsmã ne fasengã yõsa taaba a tɩb tɩɩmã ya bõe sok tʋm-tʋmda yaa bõe yĩng la fo sẽn maan woto wa del yaa sõsgo xewaar a rẽn so tɩ tõnd bool n tʋg sõsd n taara na yɩla tɩ d fasame ya bõe yĩng la fo sẽn maand woto annasu a'da'u ma jahilu neba kisa b sẽn pa mi bũmb ninga la b zabd ne hal me n sɩd tar bʋʋm wãnkat kãngã tɩb tɩɩmã ya bõe yaa morg tɩ b bãng yella naam wʋm tɩ manega a yaa bas yarda vɩɩmã yẽgre yaa woto la tõnd gom zuga rũndã daara bãngdbã sẽn na sõngda naam yãmb gũusd n gesame tɩ burkina faso ka pa ling nedbã a yembre a pa yɩ tɩ yel-solem ne nedbã a yembre tɩ b sã n yeele tɩ gom-bɩ ninga bõn boond tɩ wahaabenda gom-bɩ kãngã a tara vuun sẽn ya bedre yõs taabã pʋga tĩinã wɛɛngẽ la zĩnd n taara wɛɛngẽ yaa hakɩɩka tõnd sẽn pa tẽ n gila laylay sã n pa tɛɛga bal n bao tɩg tɩɩma tõnd pa na n sak laylay
tineri yele tirun kanga wa haben zulay kabe iten ko hola bo pale faten be niveau ninga ta yella paten ta foye paten be niveau ninga am paten ya yelle la ton neme ton wumda me wankat kanga a yella be me yostaba wa haben da gombi da ya nyigar ya nyir bidre dina wenge sindin tara wenge hal zaman woko anta yibe oni ton hanziwa azula ya ketembe na'am inami kam tikela ta koisa الحوار يلا صيا فاجلي هم ما نغنتو يدا هي لا في وباوبا صيا ديلي سبب كان سنتابا ان كيتي تون نيون سونسغنيغا هي سونهورن تارا يلي سونهورن تارا a gom zutta nyakla la ta kunsu ya bon yella na sonhone taba don ya mti yenning tar zula yakon to yeda ton yet wahaban da yella yibun soba don nan ibni sen yon chance kanga wa a bonda tanti wahabse donc san ya woto ton ya prêt te vai se kana sing ton zakon te wo wini vumni ngam pasiem fa jiti di yisa il est là pour les intables les bons alhamdulillah yum lawoto don paya ba yimre yeti to bonda ti wahabra te yeti sonsa patanya balbana fina ga yele il paya don woni gamti zamani ngam ti wahabsa afaji la be suno pora ne ban na fui bamzaka yisi ani san pasemsa wankat kanga fone ning hambo ne bati wa habsati ya zangra amme wen ko to yura zuwa ya fola ven ma kuna hanzabata bi biya ne ning ba ndogol yella la ven ma kuna hanzabata ton tedam te inda so man zab ne ninga ya ne ninga be ya tasolo ga yela bala yeza ko am la bratungo donc ça ya woto ton pana sakke te ne rieti chance kanga ya handa ton wengi zamani ton data me woni la fi zamana ko bale ne tuska tek ya pre to bam sambang ye ningi sit pazemsa ti yawle bam dinte bam turunga bam nambasa moha kella ne nebni moha ngomda to convenema sabre pa be power pa be ponye ya venum kun balam be ponye donc ya woto la sonsara hakika naam ton teda wondam songor pore te chance kanga ten yi sababu wane mana par wuso sindin tara ko yam sange tensa ko galon tensa ya mikram ti wahabanda yella patar zullo ya wuso wala kirim sai ya boy la sababa bale tensa ko wane ba fahangam pam pang zihni sa ya mikram ti be no wa awenga satam hatta ne bo 20 to samren ti say la pasay bir morati fin makelen ken tawre ti vien masan ken tawre azule sana keten satta balan debata nyoya burkina be ma fa gi devoir ya tom lawto to som yiki yala ne yel kan naam reli amana rabo le ton lul sonsaka mana ga me ne sandat mana ga bi songa asan tudu bi korija la baraya taraba mana ga ayo tan yela me fo ma lo talawoto yi pasemi ma lo talawoto la baraya taraba mana ga pachene soba zemsami reton tera me te chance kan ana yi sabab te ne ba faham yela hakika nto kon yida wahaban da ya point te woto san yi wanam songo logor pore anan do mana ga ya wuso ne bu wuso Burkina Faso ka ba de san yete ro ga poka na tenta zulo yisi ne bro ko ba ne bizin tase gombi kan ga pore da yamba to mikam te vien ma san to pambale zulo yisi ro ko dame e bang te vien ma kuna yel kan ga pokwa are titi mi ya bedre la yem le bang ne ba san mu bunina yeti yan o pa yelle ne to pane yelle te ne bi o de nyawda ni ntama dar fa hakik pokwa irsan nan pela bar pose itegra yela a hakika zugun tiba oto ya soma ya managaran tu yida so sa gan yogon oto ko to en na mandat to gon tip zule kan sawa
ya bon yõod la a rogya النتائج ya kiu pila yib la woto shasha de verite wa hanzoy kiu pila yiba poga ton sansa pihni la anni sansa pihni la anni wa ton sansa kiu pila yiba poga ele sanha nora nase ne neba mabisa taba bam mehem pasak ton yarska ele sanha neba sansa ga yi soma wa tab zinda poga bati wankat lor pore vraiment ha wale ban tarare sansa wankate sakam ti sansa yi soma ele sanha ne mabisa nase sansa pihni la ni wa poga ton sera ki ba kitba la latitude faso salam koloti savan la RTB ton sanha ne journaliste namare ko soto sok bumo bumba mandate ke ne wa habanda yilla poga absir sok same ton me convene me taytaka nam irkarma yelkanga poga bangal yor humbonta Muhammad ibn Abdul Wahhab eba wosra yele metiyani labon bono dem ti Wahhab sa pogoda ton ba on banga me ya wa yele bogozu labon pogod neda la el papa am yele ba yemran tan tiki de ton convene me dar karam ne da gafnam sanda dar le ko ki hedba to ko ba ndat gafnam minister karam nam de yelkanga poga wonam songra pore ton wan tota nten to se ton me henya pogom bene e ti Wahhab da kuro ya boy bumban da ban taram bugu ne ba ta yawdum pa bi hakika pogi del kuro yam tin bang ti Wahhab da yella ya woto koy kaben ten kon définition asan na zabne fana mi kem jali islam ngala nan zabne wankat kanga ayella sirla ta tipo naam dilo ta hanche ne résultat koy ga amma mabisa kaseta mo on était sonsra yi sababa manare zinntara yi sabatun patin ko batun hanan nin ko setiyam kelare yam patin kela hansay bala ki upila yi ba poa ton sur Facebook ko zuga la ton pa ko WhatsApp number sikirwa ya groupe nam PC mbeton sonsra zugoto don groupe nam PC wa ya ne bantani tous PC la hambe sonsra po kelaro raisonnam ni sen songo ne l'islam nga sayagara abo so fa jille tara sama katek te suivre bam page na bozu dilla yella ya bedre e ba sakam taro da managare ton pa ba ne ba hon pa l'islam me hon ko kaseto ta yella asosra ro managare donc sa ya woto ko ta wonnam to nam kele songo ne managara ona man fa jil se songo dilla minin pisi te wete kele minita yi biya wana donc wonnam songo pore ton men pa mo yo se ntasa la woto dile nato bahani zininga ya kosa ton nan kosa tengarem samana tawde mananamsa tiyam man yam hon tretek fa jilli anton wa songo nebni si bo hon wegade wankat la wankat fa zalam zuga yam mim to digida nebe yihid buru o wada nebmi sa tom da fa ya yeli zalam zuga yelim patar hakika ir kotame e kiense toga nkone ba venam la song ba nan tigma moy ba ne tap to sanse be mane ba le jiri ba beton dina poy ayo donc sa ya woto inan ko se songre te adne ben ketinya ba nin tam yel kan por wakat la wakat fa ton nan ko se dina taw demba te be jehel kan ne sa ya tapanne yel kan e sira sam da suru so ko ton nan le ko sa ke ba ponta ba te morone ke ba ya sanyare so ko si dina yela poka sekren hawo te sekren beton dina poka ton ka sam na mai pa wubuton wote bemti dina po pila anem hawo te yela beti ne ba ta pa som mambang ton pa mi yel kan sil islam na poy donc taliba am yam na yam sokose ya se mo mba be sokose dina hakika tinan songa ne ba ton wum taba nam na to base na dika pos man ta ne ba fajili to kon yida e ton tum no ba yala sawuso al kiuka teka te tel taba ne fene mana ton wan sanyre ne bana ton wan wum yala vonre ne ba fajili il pos mbene ba ona yawde ka fajili el som te seke sa fas il kella miniti yang donc na dik miniti yang an kella dik pos man tase tenga taw soba ko so na mon ko ba te ni da panga
ne lafi wana tongon wa wana songba wana mana bugudu laqad ji'ta mithla al-laythi harban liman bagha رحيما بمن يغدو أمينا وعادلا وتمسح من دمع اليتيم محبة كما صرت من هم الأرامل حاملا ستعلو بك الأوطان والظلم راحل وتحمى بك الأعراض إذ جئت عادلا أقامك ربي ما حييت على الهدى وأبعد شرا عنك دوما مناضلا فدع عنك من قول الحسود كراهة ودع عنك من قول الكذوب جهولا سلام لأم أنجبتك لدولتي وأكرم بليث جئت منه مناضلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pour sa remercier pour sa communication qui apporte sur l'émission Chercheurs de vérité. Et comme on l'avait dit, il a rappelé les objectifs de l'émission et son contenu, les bénéfices que l'émission apporte, les sollicitations également qu'il avait à l'endroit des doléances qu'il avait à l'endroit des autorités religieuses comme administratives, et il a fini par des remerciements. Il a rappelé que le respect est mutuel, la liberté pour chacun et la cohésion sociale sont des combats pour tous les Burkinabés. Et donc chaque Burkinabé doit participer à ce que ces expressions-là soient une réalité dans nos vies. Et la participation du LIGIP pour atteindre l'objectif de la liberté, du respect mutuel, de la cohésion sociale, c'est la formation, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née l'émission Chercheurs de vérité, qui est une émission d'échange pour une compréhension mutuelle, pour tirer le vrai et de chacun, chez chacun, comprendre pourquoi chaque personne agit ainsi, pour diminuer les incompréhensions, renforcer l'entente entre nous. L'émission, c'est depuis février 2024, donc un an de cela. L'émission se tient sur les réseaux sociaux, à travers une page Facebook, à travers des groupes WhatsApp et Telegram, chaque dimanche de 9h à 10h30, mardi de 21h à 22h30. Il faut dire que la vérité, la bonne compréhension, la bonne conduite conduisent et évidemment à la cohésion sociale, nous l'appelle dans le soleil, faire en sorte de comprendre l'action d'autrui sans une interprétation à travers, faire en sorte que ce que la personne veut et dans ce qu'elle fait soit compris comme tel par son vis-à-vis, c'est également la bonne orientation de cette émission. La bonne compréhension, c'est la base de la cohésion pacifique. C'est la thématique de cette conférence. Au Burkina Faso, nul ne peut ignorer que l'expression wahhabisme crée des mésententes et des divisions. Et s'écouter est une voie de la paix, d'où l'émission interactive Chercheurs de vérité. Et eux-mêmes, les acteurs de l'émission, eux-mêmes sont qualifiés de Wahhabia. Donc l'émission a commencé à fouiller en interne pour voir qu'est-ce que revêtit cette expression, quelles sont les problématiques à identifier et quels sont les voies et moyens pour y remédier. L'émission vise donc à contribuer à la paix et non à l'inverse, et refute toute tentative de coller donc cette émission à une tentative donc de semer la division et de quelque manière que ce soit. Ce sont des éclaircissements sans manquer du respect à autrui. Tout le monde doit aider à faire en sorte que le bien, la réconciliation, soit une réalité pour notre chère patrie. Et c'est également le combat de cette émission Chercheurs de vérité. Faire comprendre les choses sans les cacher, sans cacher les difficultés ou sans nier l'existence de ces difficultés-là.
L'émission, ça fait 88 émissions qui ont été tenues sur les 12 mois. Il y a 4 émissions qui ont concerné des débats avec des personnes d'avis divergents et tout le monde a convenu à la fin que l'émission a apporté un plus, même si après ces derniers-là sont revenus sur certains aspects. L'émission également a eu des échanges avec les médias, comme la Lettre du Faso, comme la radio Sanakoloto. L'émission a aussi eu à aborder le livre de Mohamed Ibn Abdul-Wahhab. Comme vous le savez, c'est le nom de ce frère-là qui est connu donc à l'expression wahhabisme. C'est une expression bateau, nous dit Mohamed Ansori, car sans contenu consistant et sans définition claire. Les témoignages de l'impact de l'émission sont énormes. Et l'émission dispose de 20 groupes WhatsApp, donc des milliers de personnes qui suivent l'émission. Pour terminer avec les doléances et les remerciements, le frère a rappelé que tout le monde doit aider à soigner les injustices, à éviter les expulsions familiales, les destructions de mosquées que connaissent certaines personnes, que l'autorité se saisisse de cette situation et fasse en sorte que tout le monde retrouve dans la paix dans nos quartiers et la paix interne. Que nos responsables religieux également s'en saisissent de cette affaire. Les médias sont invités à fouiller, à chercher, à poser des questions sur tous les aspects de la religion musulmane, parce que c'est une religion qui n'a pas de secret, où tout est accessible. Il termine ses salutations à ses collaborateurs, aux autorités de notre pays, à l'ensemble des autorités musulmanes, et il prie à Allah de venir dans notre pays et de nous ramener la paix, la coexistence pacifique et l'entente mutuelle. Ceci dit, nous allons continuer les communications avec l'imam Mohamed Souila. L'imam va nous parler donc de la qualification du wahhabisme en lien avec les traits visibles du musulman. L'imam Souila, donc nous avons un tombeau qui est tourné au wahhab na bolo ni dit na taw qui est des années et beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحيي الحضور جميعا من المسلمين والمسلمات بتحية الإسلام قائلا: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكرام، أيها الإخوة الأعزاء، إن من أعظم مقاصد الإسلام تحقيق الوحدة والتآلف بين المسلمين وجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وأكد القرآن الكريم على هذا الأصل العظيم فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سيغدا تومنا ني ونام يوري سو هونغو دوني رام فانجيل كابي
sakr ba la ki ba wẽnnaam yolsga gʋbgʋblame la n tɩ welga yolsga beodaare tɩ yaa neb ninsba sẽn yaa sakdba wẽnna kɩ tɩ d na n zãma kãnga tɩ pɛga wẽnnaam kot wẽnnaam sõngre kot d zinoob yaafa kot wẽnnaam t'a maan d gũudum ned yõa wẽnga la tõnd menga tʋʋma wẽnga wẽnnaam sẽn kãnd yab ninga bũmb pa tõe n menemsa ye la wẽnd me sẽn pa kãnd ned ninga nebã na taaba pa tõe t'a yã sore la yã vẽenem koka sete wẽnnaam yaa yembre pa tar sengre pa tar baasge pa tar paga pa tar biiga b yaa sob n yen sẽn sõmbe ne tũudum n da naagb ne bũmb ye koka sete yɩlm tɩ mohamad sallallahu alaihi wasallam yaa wẽnnaam nabiyaam sõngo kod n tɩ wẽnnaam pʋʋsba la a telgba la a zẽkba bãmb neb zak rãmb sẽn yaa yɩlme yaa sakdba la b sahaabse sẽn yald ne wẽnnaam nabiyaam sallallahu alaihi wasallam dĩinã sengr wakate ne pʋ-peelem la mabiiri la sɩda la ned woo ned n dɩk bãmb vũunã n na n tog n tok beoodaare yã wã loogr poore minit pisi la sẽn kõ wã la d na n kẽ bee ne yãk n kabs la d pʋʋs tẽn-soadba ministɛr dãmbã toor-toore n wa n na n wao tʋʋmdã la b zɩsg tʋʋmdã la d pʋʋse sul-kãseng ninga sẽn yẽbga tʋʋm-kãngã wã la d pʋʋse waoodsa woo waoodsab sẽn be ka rog mikna namse tẽn-soadba la lebg n wa pʋɩ-tẽng vice-président alagi musa dɛɛra ne bãmb sẽn sake n na n wa yals n dee tʋʋmda taoore tɩ d sãn ges yõgen kãngã yaa yõgeneg sẽn zems n be neere tɩ sula wa toor-toor na a taaba n na n kõ kaseto ne tʋʋmda ra sãnde pʋʋra sheikh mohamad gan sõgre ne bãmb sẽn tagse n yãk sõs-bulli n yetɩ tõnd me wa maand sẽn tõe sõs-bullã pʋgẽ d na n tɩ baasa pʋʋsga ned karen-saam kãsenga doctor mohamad ishaq kindo tɩ sãn da mik tɩ yaa bũmbu d yetame tɩ d waame n na n saasd walga la tõnd me waame n na n ning bilfu tɩ b ges tɩ sã n yaa neere bo pid sẽn paase n na n kosame n pʋʋsem kasem soaba la tɩ yʋʋsf t'a sẽn beedo tɩ tõnd da yaa koamba arabi saudit bãmb n da gãt tõnd nusi wẽng tõnd maane woto ra maane woto beer wãga pʋkaane n da paasr laafɩ rẽnd sõs-bũmb ninga b yaa tɩ tõnd sõsa yaa tɩ lislaoongã menga d sã n gom la arabiig wã lislaoongã menga rata ne tõndo hal dẽenem wakate tɩ d neb ninsba sẽn na n gãt taaba d neb ninsba sẽn na n yols taaba n lebg wa meoongã yembre n lebg wala tãn-koɛɛmã ne tãn-beega sẽn naagd taab to-to tɩ me paam pãnga gom-kãngã pa moẽm n gom ye yaa qur'an wagl la pɔgẽ meng la wẽnnaam boor yãmba n yeele wa atasimu bihablillahi jamia naag taab n gãd wẽnnaam wĩira tɩ gom-kãngã sã ye tɩ wĩiri yaa wẽnnaam dĩinã sare ning sẽn be wẽnnaam alqur'ana pʋga la nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam sunna pʋga tɩ d na a taab n gãda gãdb hakɩɩka wala tafarraqu la dawelg taabe wẽnnaam kẽnga ne gomda taoore yeele aya ra to pʋgẽ innama almuminuna ixwa mumin dãmba gill fãa b yaa zɩɩmã yembre yaa mabiid ne taaba baa tɩ yã wã sab sãn be wĩntoos n pukdẽ tɩ yã wã be wĩntoos n lʋtẽ lislaoongã wĩira naaga yãmb tɩ yãmb lebg mabiiri n yɩɩd ned ne a yẽere ned ne a yao la yẽ poore sẽn togs tõndã pa tɛk woto b yeelame fa aslihu bayna akhawaykum bɩ manegd y mabiirã ne taaba rẽnd manegd sãn pa kẽ mabiirẽ wã yaa sãng n na n kẽ tɩ wẽnnaam boond tõnd tɩ d zo wẽnnaam la d bãnge la d gãde sagla ning b n sagl tõndã tɩ d na paam yolsg rẽnd yã wã fãa yaa dalil dãmb wĩnigdi tɩ wẽnnaam da tar na a taaba wẽnnaam da tar kom taab kũngã tɩ sulla rãmb yaa ne yel-masã tɩ bãmb datame tɩ d sõse
wum neere a sõngdame tɩ d vɩɩm ne taab laafɩ pʋgẽ lebg n maneg fo sẽn da wʋm zaab la ra bet n tɩ pa zemsa n wa yã sɩda sora ra tudgu meng n kell n pa tudgrã pʋgẽ ye lebg n wa vẽenemã pʋga yaa woto la sula rãmb dat tɩ d sõs ne taaba tɩ karsãmbã yeelame tɩ hikma a yaa mumin bõn-menendga yaa sẽn yaa dĩinã pʋgẽ wã sã n deb tẽnga tudg sora n kẽng sẽn ta wala kɩro a tãabo tɩ b yeel fo tɩ fo basa sora poorẽ pa na n kell n yet f na n sãag n bale na n lebgame n le poorẽ n bao sora zĩiga rẽ tõnd sãn na n ges tõnd vɩɩmã rũndã mikdame tɩ sula wã lebga wʋsgo lislaambã sãn pʋde tõnd yaa woto tõnd yaa woto tõnd yaa woto yaa wʋsgo wala burkina faso ka communauté musulmane be be lame mouvement sunnite be be lame serfi ayambe be be lame la sula taaba tɩ fédération rãmb convẽenem tɩ sula sẽn be beeno taa kobe tã la ned fãa yeelame tɩ yaa lislaoongã la a rata n sõgenege tɩ ned fãa kẽ lislaoongã zak pʋgmã sã n na n togs yẽme sẽn wʋm to-to la yẽma yama sẽn puk to-to lislaoongã yɛl pʋgẽ la a leb n dat n tũ la a rata nong n taase pʋgẽ yẽnda n tog n yals yel-kãng zug tɩ bala yẽ la sɩda yaa sɩda bãng-y tɩ kobs tã wã tõnd sẽn pʋda zu-loɛɛgã pa be beene ye ba sõora t'a tusri pa yẽnda la zu-loɛɛgã ye bala wẽnnaam meng maaname tɩ ninsaalb sẽn be tɛka ned fãa tags yõsgda a to tagsgo tɩ sã n wa to mikame tɩ yaa yel ninsba sẽn pa tar tikr vẽenem fasɩ wala wẽnnaam gaf-wagl la pʋga bɩ nabiyaam sũnnã pʋga bɩ reng tao dãmb ninsba sẽn yaa bɩ yɩlmã nebã sẽn maan basem yam neb rãmba n yi sahaabsã pʋgẽ la taad ẽn-dãmbã pʋgẽ wakat kãngã bãmb menga b vɩɩmã wakata b rag n yõsda taab yal-sãnda pʋgẽ sahaabsã wakatẽ yõs taab zĩndame la pa yõs taabe yaa koɛɛsã la yãaba la fasma n pa tees nengã yembre la yẽ pa yɩ sababo n na n welgb ne taabe a pa yɩ sababo n na n kẽ kisg taabe tɩ tõnd ratmasã tɩ rũndã la sẽn wat la sẽn pʋgende bɩ tõnd modg n fasem a zagl yãa woto t'a zagl yã woto a pa zabr kulum bil tõnd sẽn na n dɩk n pake n maan taab masiibe sãn wa mikame tɩ yaa masail l-khilafia wã pʋga yaa ninsba moẽmbã sẽn tall koɛɛs tɩ yõs taaba yẽ mengã na n yaa bũmb sẽn tõe tɩ yɩ tik tɩ tõnd pẽneg taab ka ye a pa sõmba yɩ yɛl sẽn na n yɩ tak n taare la kisg taab la wẽng maaneg ye tõnd dĩinã wĩnga tõndo yel zuta baskil kẽenga tõnd sẽn na n dɩk n degl d neng taoore bõn-maka tɩ d sãn wa kong pãnga la d pa wʋm yel-sõma la d zɩlmã wã pa naag taab yelle bɩ d lebg n lebe wẽnnaam gaf-wagl n to gese t'a bʋʋda bee beene d sã n kẽng be n pa fasem sõma bɩ sãage tɩ nabiyaam sallallahu alaihi wasallam sũnna waame n na n vẽnege wẽnnaam gaf-waglã buud ninsba sẽn be a pʋgẽ tɩ wẽnnaam meng yeele yaa ayuha alladina amanu yaa yãmba sɩd kõtba atiu llaha wa atiu rasul tũy wẽnnaam sak wẽnnaam la y sak n pʋg wẽnnaam nabiyaam sallallahu alaihi wasallam la y pʋgẽ y dĩin tao dãmba la y pʋgẽ y tẽn zãadba tɩ sãn pa wa n penga yãmb n na n kẽng wẽn-kɩɩsg pʋgẽ bɩ y pʋgb ne pʋ-peelem fa in tanaza'tum fi shay gomda la woto masa zĩig ning yãmb sẽn wa n to tak taaba tɩ yã wã yet tɩ woto tɩ yã wã me yet tɩ woto yã wã tɩ goabg tɩ yã wã tɩ rɩtgo wẽnnaam yeelame ya farudduhu ila llah lebs yella n kẽng wẽnnaam nengẽ d pa na n du saagã n buug wẽnde n to sʋka gomd ye la wẽnnaam gaf-wagl la bee tõnd neng taoore a mitba me bee tẽngãng zugu wa atiu rasul la leb n sak wẽnnaam nabiyaamã la leb n lebsd yella beene n tog n bao vẽenem sora rĩnga yã wã yaa bũmb sẽn tabend bɩ pa tabend mikdame tɩ yella a na n tabla in kuntum tu'minun neb ninsba sẽn sakd woto pa nebã yaab koe
pagom to ram koy ya hanna mi kamen tu'minuna billah yam ko sid hakika hali sura yanga la sid kuna waya ngway zilim no ngway tumo lay ko sid ne be wora yikra taya sida kwa zamana lito zamana nzindami yam hama woto na yi ne yamba inam pa ba ne woto la koisa masa ton na mana wena ti ton shula wato to ra na taba mba on soyen de ala ti so kan balla na de ala ta tengi la tondo la za ton ne yon taba ale nam yel huwa wa fa bil lebsa wena ngafo la lebsa wena ne biyam sunno san ken bien ketum pa fahame pa gafam pa venare pa sunna pa venare la miki da metti yenni nga fo patwen fahama rinam ti akare sa nore to beti as-salaf as-salih nebni sahaya ibn tirsi yalse ne ko pere ya ni wona nabiya mi gum fa ne sabab la gana ba zinga bam tara koise neb men polo bamba wona paton ba zaman me rinna mata yak ne ka sport bulu ayem te be zamana pore wala kan samda ba hanziwa illebe da kwayra be ton han sak yawa la bah no koy la koy zekre nam pa mi yibsi nam pa sibu husnul zanni bil akhiri ya ton man te son eta azal himbe sudu kan ngawa tiam dik be tawta nam patum be matumde anam pa man bum pu no suri apanyo tane wona min gan re bagara apanyo tane wona nabi am sallallahu alaihi wasallam sanda yuhta ba sababu sofa sayta zaliya sudunka be ma shinga ratame kedini ni sahanna ma wena e tesong de taba la lebon ko ta paramse zagal hawa ma wodo tinyo saka mi be pata la payiwa fu honda taida bu ko ya patanga ay fem ta hamano to pa mi fem ta hamano to ya woto ne woto ne biya muni ga ton tit ko me bi parang ta bishop la daman samanje kin do ti sida titik be ne edini ibn isba na nzueza wa wengen dikin dolo taba la zam taba basil nan pasi adam ta'assub li ra'yi muayyan ton dawaman buwel sotina ko c'est buwel soka ka buwel so nin sunbe ton romane taba ne bambe tibam hon wela ngi tibam ya woto pure para ne to kibaran wumi rina meti ton zan yo ne ban beti ya bam kar sama hanyela bi bam ka fa hanyela ya la minti sida aya yemre sira ya qur'an ya nabiyan sunna rin ton pen le bon le bela dama ni nyak yeti mam ya woto mam ya imam malik pore mam ya ahmad ibn hanbal pore mam ya nyak kan nyak yeto ko ne re sida bam min wakato wa obre sa tab nenge sanda me yi sanda karim bisi nan pasi baskil ton nan diala ti wumtaba to ga yal sida ya ti ton ya nisba han patan no ko yemda be daba no ko yemda zuwe ya lambe patan no ko yemda sanya ga ko ti salam fa qur'an wa ti salam fa be ba no ko yemda dawa ti ton mi ka woto mi ki dem ti fo han ti ton ya kal sam dam nen be ya sam dam nen wa dina han shiga ti bam nan ka be ka bam le tikre ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nefsa habsa wa wele tonna biligri ton pana ya mor na ya hanwe no koyende ni lima nga yala consider ne wende consider ma lakra ma consider nabiyam damma no koyen ka be no ko e kana ya wala nabiyam Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyam ma ko ti no koyen bebe e kana ya no koyende ni wala riwa na ta ngabe wanda am gafara ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sunna pana ya no ko en nyawi abiligri ya woso te dati yele yakani sba ham patan no ko en be ba no ko en la da ya am chirme ren masa dina ponta da yala la minute pisho yinga to am ti paton on ba sa fa yala mbe ya tahamam sondam ma ya dina ponta tahamam sondam ba la sanda wumba ko onwa to yelam tiya wahabando to la metia sula woto ya alim mi game ti yenni ba mi ta ya woto ga ya wahabana isan le wannan ga fa ko mi kidam da tare tikri
Bonin ti tum nan ta tikri wẽnnaam gafa pʋgẽ tɩ tõnd yãk sãnda sẽn nom tõndã la tõnd sẽn tõyã n maale la d yee tɩ yã wã yaa zagd dãmba fo pa tõyã la fo pa maana yẽnda yaa gomda toa la rɩk n tol roglge tɩ yaa zagd dãmb la woto wã n yaa tudgri n paas yiib n soaba nan gomame wala pagba futta ludba yelle la tẽeg f nug n pʋʋs pag ning sẽn pa sõmbe tɩ pag rog pẽt mikdame tɩ yaa pag ning tɩ sã n yaa wa sabab waame tõe n fura taaba bãmba yaa wa aginabiyaat bãmba boonda bãmba tɩ yaa pagb ninsba yãmb sẽn pa tõe n pẽneg taabe yel-kãngã mam tõoga la m bõn pa tõoga wã yaa rĩnga yaa dĩinã n pa wilg bɩ yaa sud la b yãk ye tɩ bãmb tʋʋm la bãmba la tʋʋm bɩ ayo yɛlla pa woto ye wẽnnaam waa ne bilgri vẽnegd fasi na n wẽne tõndo alquran wagl la pʋgẽ n yetɩ d naag taaba n tʋ kell aya kãngã wala sẽn yel wẽnnaam nabiyaam menga ya ayuha nabiyu yaa fo wẽnnaam nabiyaame qul li azwajika ree koɛɛg sẽn yi maam wẽnnaam nengẽ tʋm-tʋma gebri t'a wa taas fo koɛɛgã yetdame yaa yeel fo pagba yaa mumin dãmba marãmba la f yeel f kom pugle wa la f kell n sã ne koɛɛgã n taas mumin dãmba bubakar siddiq rãmba taasb yaa tɩ b yeel pagba yaa yudniina alayhinna min galabibihin tɩ b kẽb fu-bɛdã pʋga b kẽb soto dãmba pʋga b ludb menga ludbi sẽn yaa sẽn gubg gilli tɩ b yãnde bũmba a yenda wa tɔd ne ye tɩ bõe la sẽn yɛla tɩ b maan woto wa zalika adna yã wã n na n yɩ sabab yaa tɩ yam yoosab yaa wẽng rat yaa sã n yãb yaa bɩ a bãng tɩ woo a yaa sẽn yã wugre a yaa dĩin sẽn pidi bãmba tũuda wẽnde hakɩɩkatan tɩ yãmb paam laafɩ wa moosã yeelame yaa tɩ pʋʋsa pa tar pãnga ne liuula sã n paa kẽebame ye inda kẽeb ning pilgẽ pa rĩnd fo n tar haya wã yaa yaamsẽ bala rĩnd sãn lut tɩ gubg wotone wẽng rat pa na n namsobe la wẽnnaam sẽn dat yãmb ne-yolsga la sẽn yeel yãmb woto tɩ fɩtnara wa kẽ tɩ pãb taab wa kẽ tɩ kil taab kẽ tɩ yaa le yaa bɛɛla pʋgẽ la yel-kãngã tũud n wate na n paase wẽnnaam nabiyaam sallallahu alaihi wasallam leb n waa ne n na n sɩda gom-kãngã n yeele sunfaani min ahli nnar zãma a yiib n be yaa bugum zãma bãmba na n kẽe bugum lam arahuma la b yaad n nan pa be mam vɩɩmã wakate la b na n wa waa mam loogr poore reedem zãma wã yaa qaumun yaa zãma sẽn tar sãbse b nin-kɛglmã b pʋ-tooga b sẽn pa yot ninsaal nin-bãanega tɩ b sãbsa yaa wala naafo zoor sẽn yaa to-to wã tɩ sãn fɩbg bɩ sɩd zabd n kẽer yĩnsã bãmba na n tara yã wã namsd ninsaalba n sɩbgd ninsaalba n daagd nebã zɩɩm wala d me biiga sẽn da gomka bãmb yẽ yõsgame n ta koogo zamaanda pʋgẽ masã neb sãnda yõsga rɩk sãbsg n sɩbga la pãba tʋg n tɩk sẽn na n tʋg n kʋ ninsaala yãka yõora wẽgd pʋgẽ wẽnnaam yetɩ zãma ninsba sẽn yaa nin-kɛglem dãmba n yaa pʋto nebã pa baood sol la b sɩbg ninsaala bãmba yaa bugum zãma la tõnd shahida ka wa nisaa'un pagba kaasiyatun b ninga fut koe pa bɛɛl zãng ye la pa fuusẽ yaa tar yõode yaa wa bʋʋs-yoore pa lud bũmb ye rẽnd b ningame la b yĩnga alhaad dãmb fãa ketame n ne n tõe n ket n bool kɩl yẽmba aariyatun b yaa bɛɛla mumilatun b bee beene moẽmba togsame tɩ b kɩldame n nagde n gãnda tɩ sãnda yeele b menga zogda kɩllame tɩ sã n bas b bɩ pugr tɩ kẽnega bɩ a vɛoogã n paasa menga tɩ b yĩn kẽ wagdg dẽ b alhaal la woto ru'usuhunna d na n maana wẽnd n bãng bãmba rãmba a be tɩ yãmb sã n yã b zuta b sẽn fidi b sẽn loe b sẽn ning nagma teedo wã pa sɛk tɩ b bao n paas wã pa sɛk tɩ b bao n paas
tɩ b zugã wa lebg wala yʋgem zɛgre ne gɛa tɩ b gẽng ne zamaana bãmba rãmba hadiisa yeelame la yadkuluna aljanna b pa kẽed alsenne wala yajidna rihaha a yũuga menga pa na n paame sãmg n ket n be b yam wã tɩ b na n paas gomda tɔ tɩ b ya tɩ alzẽna yũuga menga a sẽn be zĩig ning wã ne bãmb sẽn beegã menga yaa na kẽn yʋn-kobs nu kẽn zĩig na yel n tɩ d maan pɛl yik n yaɩse ao kele minita yelka rẽnd na n tɩ baasame ne musafaha pʋʋsga wa nabiyam sallallahu alaihi wasallam gɩlga tõndo la bũi-yĩnge b hadis pʋgẽ inni la usafihu nisa man pa yõkd pag noore nabiyam yaa tikre bɩ tõnd me basla da yõge nabiyam pag a lmuminin aisha a yeela tõndo wallahi a wẽename ma masat yaduhu yadda imra'atin qattun nabiyam nu pa tol n dɩke n sɩɩs paga daar baa yembre hal bay a wa saha n na n wa bayma nabiyam pa bay pagba ne nug yõkre a bayma b la ne koɛɛse reegre la pa maan dĩnda ye rẽnd bɩ yam tɩ kell minita nu la da togsar gomda sɩngre tɩ darata me n yɩ be n kẽng nusa mobgdẽ wã tɩ b yeelame tɩ nusa mobgra no-koɛɛm ka be a pʋgẽ tɩ ra dalil nabiyam tʋma woto mobga nus pʋʋsgẽ yõs taab sẽn be bn bilfu yaa yeela nusa rogenda sãnda yeelame tɩ yaa yũuga tẽngre la kokda tɩ sãnda ye tɩ yaa yũuga zugu la kokda no-koɛɛm sẽn be be yaa woto tɩ me pa no-koɛɛm pa tõe n pʋda no-koɛɛm ne tagsg sẽn lagm yõs taab la dɛgda bala no-koɛɛm wata ne zabre rẽnd yaa yã wã n be be n paasde baa tɩ sãn mikame tɩ tõnd pa tõoge yaa wala futa we fut sãn maan n vuuti na tɩ yaa waoog meng la wuk menga dĩinã pa sagl yẽ we la gomda pa saglame yaa bũmb n ta dalil wẽnnaam nabiyam sallallahu alaihi wasallam sunna pʋga kadalika wa teemsa me basga a pa bũmb sẽn yaa yam yãkre bɩ a pa bũmbu sẽn yi zĩiga tõnge fãa ket ya dĩinã pʋga nabiyam meng wa ne hadis n yeele bas y teemsã la yõsg meng ne yahud dãmbã la yãgs no-kõbda sẽn be yĩngrã tɩ ra wa lʋɩt koome la a wat ne bãas n kõt yãmb yã wã fãa yaa dalil dãmba sẽn wingdi tɩ rẽnnaam tɩ lebg n bao fasem sɩd-sɩda tɩ d sã n wa mik tɩ yella tara dalil hadis n maneg pʋgẽ bɩ ayar pʋgẽ bɩ d gãd la d bas no-koɛɛmã tɩ wã me nan pa wã menga d nan pa tar laafɩ wa tõnd sãn leb bõo yelle pa wʋm taaba na n kẽes yel ninga burkina faso sẽn be yel ning zuga la tẽngã rãmb me ra gẽeda tõnd tɩ tõnd wʋm taaba wa yãa bãmba tẽngã me pʋgẽ wakat kãngã tõnd tʋʋma tʋʋmde sẽn yaa pãng kom sẽn tʋʋmde la tʋme tɩ yaa wala d pa bãngdba wa d pa mik tɩ be na n kosa wẽnnaam tɩ d sẽn wʋm kaanẽ wã yaa bilfu tõnda sãmam tɩ yaa karem 5 miniti la wa mi tɩ yaa 20 minita pa na n yõsge wala taaba me sẽn pa yõsgã wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah, on va remercier grandement Imam Mohamed Souila, Imam à la grande mosquée de Ouagadougou. Imam a commencé bien évidemment par les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et saluer effectivement l'ensemble des présents. L'homme a commencé par nous rappeler que l'islam veut de nous l'union. L'islam veut que les musulmans soient unis, que les musulmans soient dans l'entraide pour devenir comme ce que nous voyons. Nous sommes dans une salle, nous avons des murs, les 4 murs sont supportés par des briques qui se supportent les uns les autres. Donc, ce que l'islam veut de nous, c'est cette image-là que l'imam a utilisée. Il a également rappelé le verset où Dieu nous invite de nous cramponner tous au cadre de Dieu et de ne pas être divisés. Les musulmans sont des frères. Également, un verset coranique
Et ce verset nous invite à établir la concorde entre nous parce que nous sommes des frères si nous créons réellement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui Allah qui veut de nous cela. La bonne compréhension aide à vivre en paix, nous dit Imam Souila. Si tu te trompes sur une route, dans notre vie de tous les jours, si on se trompe sur une voie et qu'on nous interpelle, nous faisons demi-tour. C'est également ce que nous devons avoir comme attitude en lien avec nos activités et notre vie islamique. Les associations sont nombreuses au Burkina. Communauté musulmane du Burkina, Mouvement sunnite, Association islamique de la Tidjaya, Izdihad Islamia, AMB, Selfie. Ce sont plus de 300 associations qui sont dans la FETIER, la Fédération des associations islamiques du Burkina, qui sont des structures qui toutes disent œuvrer pour l'islam. Le nombre là n'est pas le problème parce que Dieu a fait en sorte que les gens diversent. Et au temps des compagnons du prophète sallallahu, il y avait également cette divergence. Mais cette divergence n'a pas créé de division. Parce que ce qui est interdit, comme l'a rappelé l'imam, c'est la division. Les savants ont divergé sur des aspects de la division. Mais l'islam a défini des piliers suivant lesquels donc, il n'y a pas de divergence. Et si on ne s'accorde pas sur un sujet, l'islam a défini la voie. Retourner au Coran, retourner à la subhanahu wa ta'ala, retourner à la sunna. Suivre Dieu, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre les dirigeants parmi nous également, une exigence coranique, nous rappelle Imam Souila. Si vous divergez, retournez vers Dieu, vers son livre, vers son prophète. Et si vous êtes croyant, c'est ça la conduite à tenir. Le premier élément que l'imam ajoute pour que nous soyons donc sur cette voie, c'est de ramener tout sujet vers le Coran, vers la Sunna, vers la compréhension des pieux prédécesseurs. Avoir également une bonne opinion d'autrui. Se détester juste parce que nous sommes dans différentes associations n'est pas admissible. Il faut que cela cesse. Il faut également, en tant que musulman, trouver des excuses pour vos frères et sœurs, même quand l'évidence vous tape à l'œil. N'ajoutez pas de choses sur ce qu'ils font ou ne trouvez pas donc de justification vers les égarements que vous pouvez constater. Ne pas faire de la division comme de l'ethnicisme. Pas dire que tant que ce n'est pas de mon association, tant que ce n'est pas de mon école juridique, tant que ce n'est pas mon savant qui a dit, cela n'est pas islamique. Il faut éviter de créer des disputes sur des points qui n'en disposent pas. Il a cité l'exemple des articles de la foi. Vous n'allez pas voir un musulman qui remet en cause le fait que la foi a 6 articles. Il n'y a pas de dispute là-dessus. Les traits du musulman, de l'islam, qu'on attribue au wahhabisme, l'imam a terminé par cette partie, alors qu'il y a des preuves qui existent dans les sources islamiques. Il a cité l'habillement de la femme, le fait de serrer la main de la femme en la saluant. Si tu n'arrives pas à respecter, il ne faut pas prétendre que cela relève d'une association quelconque. Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux musulmans, nous a rappelé ce verset, que les femmes doivent se couvrir entièrement pour que les faibles d'entre nous, les hommes, puissent résister à la tentation. Le propriétaire du champ ne moyen les oiseaux qu'une fois sa récolte dans son grenier, nous rappelle ce proverbe aussi et Imam Souila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a qualifié des gens de feu, ceux qui sont extrêmement courageux, qui sont sans pitié, oppresseurs, injustes, et qui font de l'oppression à l'endroit de leurs semblables. Le prophète les a qualifiés des gens du feu. Le prophète a qualifié également des gens du feu, les femmes habillées, mais en réalité sont nues, séductrices, attirantes, avec des coiffures extravagantes à l'image des sabots du chaman. L'imam a rappelé que le fait de serrer la main
et quelque chose que le prophète sallam s'est interdit, qu'il n'a pas eu à faire, et que nous également, nous devons faire comme le prophète sallam, parce que c'est lui le modèle, c'est lui l'exemple. Jusqu'à l'allégeance que les compagnons ont formulée à l'endroit du prophète sallam, il n'a pas serré en ce qui concerne les femmes, leurs mains. Tenir également les mains dans la salat, dans la prière. Il y a certes une divergence sur l'endroit où on doit poser les mains, mais pas sur le fait de tenir les mains, parce que ça fait partie de notre religion. Interdit de traîner les habits. Le fait donc de porter des tenues longues qui traînent, également interdit. Il y a des choses islamiques sur cela. La barbe fait partie de notre religion. Il ne faut pas la coller à une structure quelconque ou à un mouvement donné. Il faut éviter donc des disputes sur des sujets qui ont des sources avec des preuves dans notre religion, a conclu Imam celui-là que nous remercions grandement. Nous allons continuer avec la dernière communication, celle du docteur Mohamed Issa Kindo. Vous allez remarquer comme moi que c'est un panel de Mohamed. Donc, c'est juste une conférence qui est assez bénie. Et docteur, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا الناسين نوين يوري مبارك نوين نام يورا dal ko songor wennam nenge ti peratal soban wende dal po da barka dal sablet nabiyama ya zugu soba muhammad wonna po sentilre ne zakremba la sahabse la po do fa han po ni manare nan talen ken dunu wateka tidnam po sai fa ni lihlanga po so ti ya tilre la yol so la barka ila wonna tilre do la wẽnna yolsdo la wẽnna paasd barka tɩ d sũur yaa noogo ne wẽnnaam sẽn wilgd rũndã daara tɩ yaa sibr daare samedi daare 15 février l'an 2025 tɩ d wa seg taaba wagdg mairie centrale la zak pʋgẽ tɩ yaa vẽenem baoogo wẽnnaam sak n loogr poore rilla tõnd me na n dɩka d pʋʋsgɔ wẽnnaam barka pʋʋsg poorẽ n pʋʋs d mabiis ninsi sẽn paam b yam kãngã la b leb n yõgene zĩndgã d na n pʋʋsba barka tɩ bale b maana neere b maan neerã yaa sẽn na n sõng tõnd mensã la sõng zamaana wẽnnaam sakd poore tɩ d kot wẽnd n kõtba tɩ wẽnna paasb yõgenega pãnga la wẽnna kõba yel-sõmde d na n leb n pʋʋsa aywa tẽngã taoor dẽmba tɩ d mim tɩ sõsgame pa lingbi b yãka b neb me tɩ wa naag tõnd ka tɩ d na n pʋʋs bark hal wʋsgɔ tɩ bade tẽng zãabo ya kool n gili tɩ fãa gil manege b n pãn tõoga tɛka tɩ d kot wẽnd n kõtba wẽnna kell n sõngba ne tẽngã zãaba wẽnna kell n sõngb ne manegre d na n pʋʋsa a sheikh abdalla dɛɛra bãmba yia pʋɩ tẽngã n wa bad b yãkbame tɩ b na n yɩ zĩndgã paare en tout cas d sũur yaa noog neba d pʋʋsd b barka wẽnna kõb wãngã yel-sõmde la wẽnna lebsb ne laafɩ la d pʋʋsa sheikh mohamad solwila n yaa wagdg n mis kãsengã limaam ne sẽn de wa n dɩk koɛɛsaka tɩ d fãa kelge d pʋʋsd b barka wẽnna kell n paas b bãngre la wẽnna paasb nidg pãnga la wẽnna yaob tɩ seke d miime tɩ watba me ya kõbg toor-toore n ya dĩinã waazu maandba n ya lislaamba zãma
to na li ma bi pour sa fa ba ti pa ne sala pour ka mi ti ba me ta de zinga na ran ki la de ti na pour si fa il ko tan wende to na yaw ne fa wa nga yil sombe it jinda ni la fi me wona yikit ni la fi e amma san ya so so mo ha e ya wa yam fa ho ma e se ne sit pour moi et là tu mi ti ba ji ka wo to me so so da ba pido wona sakar lo ko por e la ya wa hin yela ya vien mpasa te vien ma me passer que ki tam to ko mam so so ka babar ninga mo ha ya wa ton vien ra e ba ton mi me to wen nam di na ya lihlanga lihlanga yura ne ba fami ya lilla la lebe nya ta yu ya taba hon pour ndiri wala ba wasunna e wom da lihlanga yelle e lebe wom da sunna me yelle ti fa ba han paseki di wali wom di ya hante wa habando e to wanda fa la mi ya yoya han bebe inna wo mala wan toto yalla lihlanga sunna wa habanda yu bamba woto waya ani tabiya wan toto afo wanda tabi be wala da taba e ba men da to mi convene ma ya zikanga lam tahatam tiya me ya kela da ba le ya yam demba gomni sun gomti lowa Sheikh Abdallah Dera goma me Sheikh Muhammad Sulwela goma me narni Muhammad Gansuri han goma isanki da goma fa so mam yam nga zo intala le kala ko won sakal pole li kitama ti koy ani wan kata me ya koy ran idmi mti li lango ye dina yowe but when nam ho wan nan woni dina when nam pudo mti li lango remember al-Qur'an ko inna dina inda Allah al-Islam net ka be me ntwen ki su gom kan ngai ya li langa dina yo la li lango ya when nam me pudo yora panabi ya ma me ngam pude alayhi salatu wassalam paninda to me pudi ya when me ngam pudo yo mpud dina ti li lango la when nam ne bunguligi when nam nenge li langa da dina so wan pa li lang fa when pa yega di nim fa be Qur'an po la mikda moha nabiyama wa sallallahu alaihi wasallam nabiyama goma pungi ile wan to yam nabiyama wani yowe yimo la bo as-sunna ye nabiyama pudi yu kanga eti me kaset namba ya kaset nam hun katte ka nabiyama hadith nam po watsan nam ko bilgil moha hadithun wa Bukhari la Muslim po ime la ga bede yibu li lamba han tikidi al-Qur'an lo wol po حديث يلمي عن حذيفة بن اليمان قال تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمانة فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة حديث صحيح في البخاري وفي مسلم نبي أما يلم صلى الله عليه وسلم أقوم دا دين هي بحم يم دا دين هي وين نام بوبل تيالي وين نام واني دين تيا بوبل وين نام هندي كم بوبل يم بسان لا وين نام سيك القرآن لا وين نام سيك القرآن نبني ساكبا نايب اللي لامبا تيكا بون يلي لامبا تو بانغا القرآن لا بان سنة بو بانغا القرآن la bang sunna yawne yili hilamba nabiyam hiye lawoto sallallahu alaihi wasallam wada hen lebenya hadisa to honwa be muslim pour moha an abdullah ibn mas'ud قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له حواريون يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بنفسه فهو مؤمن بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ما نسبت يمين ويا حديث يلمه نبيام يلم صلى الله عليه وسلم نبيام بزندي وين هنتم تلوري إلهم توين نام كون نبيام نون تاسه نبهم نون وبن نبيام
ti bamba yamba abu nanga da nabiyama sunna hiya nabiyam ning fa abu gata bin nabiyama sunna la ba gada han sagala la adman ba yamba pour me ne ban nawawa on gwamda bompa nantu la tum di bompa sagala bamba yam ya hanna zabni ba de din samdo nabiyama ko yalla wato sallallahu alaihi wasallam ya tu mun gamba to koy ra illa sunna yura pa han kiri yan wani pa ma mun pude pa zagalin pude ya nabiyama men pude yura alaihi salatu wasalam la pude ba bisi ya boy ya min ta alqur'ana ya wennam gom qur'ana hiya wennam goma wennam sika alqur'ana tne ba talon to qur'ana ya tum gafo pa han taran gom da ba lo yemte yam dikin to la tum da sanan to nan to ma wan to nabiyama la tikulu alaihi salatu wasalam wan kit nabiyama wennam to madam ta yan ni sala ayan ne da wan yam hiya ne bato ndat yam jesa han tuma dikin to ti dina la rille sunna mana ya bon sunna mana tum da han tum do toto qur'ana han gomni tonda exan nan tum da wan toto qur'an yam tit pu hoy il pu da wan toto ayam tit lo norwe nora lo ta wan toto il yak zakwe zaka yak da wan toto il man hiji da man da wan toto ita nabiya man to nabiya ma han tumato biya me tumoto isan tum tayi wa nabiya ma han tuma yela bonti sunna mana nabiya ma han tum nabiya ma hun wunigi nabiya ma han gade yela bonti sunwe illa zikanga mo ha islam ya dina yowe sunna tum da na kende bo wala ba ta ba lihlang ni sunni abahata bi abahata boy wala lihlang ya dina yowe la sunna ya boy sunna pratique lihlang nan tuma wan toto ni la sunna tamana mo ha fo san ya lihlang pa tum ni sunna fo lihlang pa manre akwai ko ya woto fo da tum lihlang ti manre tum ni sunna na kende ti la lihlang hakika ya ni kit mo ha ti nabiyam dangan ciwo wada mun nabiyama mun na muni la han watte ti alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul ban wen nam tala yel sonde apa woni ne de illa tumtuma ya wan kit mo ha ti tumtuma nan ngoma yel han nan wa yipo ti nan pa wanan hi yel bamba point na nabiyam han tire adi logol poli yel singi sin nan wa yel singi sin nan wa dina point la puda yowe ayam te yel singi saya ayu la bid'a te bid'a wa ya alam pude nabiyam an pude te dina gomzugu yella yul me sam pude ya yura tala soboy wala sunna ya nabiyam tum la sunna fo sa on dik bumba ton chance dina point ndaten dikam man dina ndaten dikam man tudum nabiyam yo pa gan ray yella ba bon ti bid'a yo wan kit mo ha bid'a me ya yul nabiyam hon wani alaihi salatu wasalam la wa min nan busa poren demba tum saarab me ni bid'a boyinga bade atoyem da dina anyagam da dina anan kisa wel taba anan kisa kizgi taba yila li hilamba wel taba wusa fa ya bid'a na la sababu yamba gete likitam mo ha ti bamba fa gi ya vien mo nam dina po likitam mo ha ti nabiya ma wan be waya sallallahu alaihi wasallam hilamba pa wel taba hilamba ya zama yenga bat bo wan pa wum tab masal nam sandame yo ba ngum ti luga pa wum tab han sek wel tabi bade pa wum taba yam te man pa wum taba masal nam sanda zugu la pa wen ta boy yam pa get mo habi ti be dina po wen hal han sing sahab sa wan katin hal talin cheng mo sa pa wen li hilama ni tabi la yele be mo hatiya yel zutu ya yel nyira ni la ya problem namba mo bade wel tab so ton ke nyira po so ton ke yel zutu po mo ha yel be mo siba yam ba get mo habi bade yele be di po paso mun tusi yam san tusi kan abale din samdam amma san ke masal ban ya ay ne ba sinda pa je mun tabi sanda zugo ne pa tal problem quoi mon nam sak lol po illa ya woto ya wan kit mo ha nabiyam lol po ni sallallahu alaihi wasallam sahab sa dina ni po pelam san ya dina tike duno wem sa fa jilli la dina han yal ya ti ne ba wuso fa ke dina po ya yo yam ne don wanwa yo yam ne don wanwa ni hu men rabo ba adu ya di la nga han yal kan ti ne ba ko to ke di la nga po awani yela ni na han ke li la nga apake talata dini a kene entere ni na han be dina po wa me alata men wani yelle
wanda fa yel hanzin li hidanga poa ta yi sabab na mo ha to wel tarwa ne biyam nan ko ci barwa sallallahu alaihi wasallam ti yelo ko ne wel taban nan wa wala hadith linga nabiyam hiye an al-irbad bin sariya tayto wana fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira wanda ci barwa nabiyam yelam sallallahu alaihi wasallam adnya ni min na wa kausan yam poa anan wa ya anyo staba yani dina poa anan wa ya anyo staba la wana tibti fa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalal tayet wana yo staba san wa isan datum pam yibziga le banga di mam nabiya masunna le ga sahabsa hunda na tab yelling zuga gadi lillah yo la hachi kaminga la ba boy will sing it san la ba bid'a namba tina william nitaba nabiya ko yibziga la ya wahi yela wennam san kol de yelle adin bi patin wennam kol ka kayi yile wennam kol da me to wel taba nan yiya wennam kol da me aiwa ne ba pana wum tabi ne wennam me nga hikma illa zikanga moha adin bi patin gi nyo stabe de fu me nga bawsida amma pani ba fa da wennam kandrewe la yipa fo yelo nabiya men honda da ne ba fa kandrewe la wennam pa buyewe le fo menga moha bawo humenga bawo sida bawo managare lik so tidra tuba de wenam nan tombo ne fa jilli likita moha li hilanga wubu de tondo tidi ne ban dat sida la adin biga bangal te mon pawo fo fa hanga te mon pa man osangi yimbu te mon wa wanda fa adin bi al hal la di pa yelo bade la fo wanya sida moha nkisigi sida ya wala yella fo wanya sida nkisiga ya wala yella la kay mdapa bang sidi ay fura ni sal balo la wen nam so to bang sida ya mo la hango mawe ba ni dik sul moha ya ntudu sola ya wo bang ti hende ka paso kan ya akon ba wa menga aba o tamli bon wasidi mawe ila adi bi hinda tidara ya woto la fo wanya sida moha ndatin zabani sida ndatin tu sida lebsan ya wala yella moha la wona zara ni alhal kan ni kidam turun do mo ha e banga me ti dina li lam da ni sunna wala tabi ni sanda ten wala taba ana woni wala ziyo wala kabela bada li lam da sunna me la li lam da koy ya balla wotu ya mo lem sunna al islam huwa sunna wa sunnatu hiya al islam ya wan kit mo ha sa et sunna sunna pas sunniye lo sunna pas suliyele mi wala ton zamana kay mo sunni tibe bala mo le ba man so sunna la ba mi ya ne ba nyon on bale ndat man di pan tum kay papa man so sunna we sunna nabi ya masori sallallahu nen ni ho wan di ka so la fa aya sunne da ne sambe bulki na kaya anara mo sunni to apa na mo sunni to ayen tum sunna ya wala handa ta we ba de mo sunni te ya nyon no kay peti ya boy ila dina we ya yoholo wala comité musulmania pa yoholo la mit ge yola al jam'iyya al islamiyya kajili po to mo habi le yoholo we ba fo ka comité musulman e fo pa l'islam la wani ne sa fa be comité musulman bureau wa ma ta pa membre mbebe apa li be tun tapso pa l'islam bi pa so yele woto we ba da ba ye fo l'islam kai pa fo yi comité ne do we da ba ye fo yi sunni kai pa fo yi mu bo sunni ne do we fo yi dina handa tabal pane mo habi yilla sulo la kam be kama pa yilla raba kwa ba de sulo ya moy nan tum din tuma pa yilla dina wa dina ya wen nam ga fa yele nabiya musunna hu mun ya wala dina yilla kitame lihila me paton ning ta Burkina Faso balwe asa lihila ya kala lihila be dunu wa fa wa yilla wan kan kan mo ha ton yin fahmi yilla bum fa nezi la problème ziga mo ha ya wa haban daw ba de wa haban da ya wa yele yamba wa adia yo hon fabiliki ndatin zabani sunna akoy wala woto bade bikame bondik wahab nan to kon dogon net ninga ya Muhammad bin Abdul Wahhab yela dik wahab dan dogon bat ya nyen wani wahab dan la biyeta moha ti sunna ya Muhammad bin Abdul ya wahab se to poda Allah ya Muhammad bin Wahhab la poda boy wani problema bade Muhammad bin Wahhab so ya mak zamana nida
ayi ya bangda aroga 1703 la roya wa man kalum 1791 la man kalum avui ma handa kan tayu piswai ayi ya bangda mi kam ti zaman ni wa duni wa zaman linga dina singa to yin ba da dina tara nyira pipi wen yembo at tawhid yaw ya dina nyira dai ayi bun soba tum ti fo nabi ama humiga ila atamassuku bis sunna atabu soba muharabatul bid'ah zabini yel singir sahiya bid'ah namba am pa hada tabu so muha e yam modati wubula lihlanga wubula yisoma am pa hada anu so muha ya dina ta saka na chendra yam nandik na kindi ta wenam dina tayini boso ayini ko is hammanra pa zabtaba pa no kwema pa kutaba yam pa ni wande dina hangana Muhammad bin Habib wa nan wa wan kat muha mi kam ti lihlam ba wuso ba hasura isan ge tawhid zi lihlam bon godon te kila am tar wa muha ntum la am tar tuma ndatin di kam man dina ya pa le uzulayra ya wa uzulayra ale ba mi kam ya ha nabiya ma sunna pa gom da gom yi parce que bid awan yambe ti nabiya ma sunna men wul pa gom di ya bid awan yambe ne ba tuma ne ba pa de me ya ha yam to mi kam ti koy zuko da zingi wubu da zingi di lamba wuso ba wubu da tisan da'awa me da'awa tiyem na kende la personne mai ya wan kit mo ha ti me ma ni panga ndatan le be ne ba to wali hilanga min hati ka zu ni wenda me han koy me bangin ninga la ko di panga ninga la mo sibo wa yemo a mo la hiji kine da'awa wa ana se ne ba asula zugu ne pam pada sidi pane mo habi ya wala ne me han kodre dik dina man intere dik dina man bawbo dik dina man zugundu ti bamba jamba gese ad mo kan ga woni da'awa ninga adan sama ton zugunda anan sama ton zugunda anan sama ton da yibo anan sama ton hondata to nambo yur mo hando wala ta wayne din pal a wayne mazhabato yeti ya wahabun do wahabun da ya ba bum santan yu ya yamu di me bum ni he wel rawo ba ton se tijani ya yam na wel tijani han tum bum ni we po to mo habi te wahabun da ya wa boyla wahab manda ti patal dalila ya wa Sheikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa pa ba han pinda ti ya wahabun do wonu sa ham mo ba da ti ya wahabun do ti em sa ham ba da ti ya wahabun do hu sa han ko lo da ti ya wahabun do haiwa pa ma do koyi ti ya wahabun do aiwa na em to ba pa ma do gani ti ya wahabun do ya wa il bamba tabla pa da mo habi ti ya wahabun da il bamba tai la yambo ti wahabun da ya bo wan patal dalila bo la han patal dalila ikum kabe wahabun da gom da me da fo san da te ko wahabun da ya boy tum bo la tum da ti patal dalila fo ko nya nya pa ne mo habi yam bum da yu na pa mi yu la ya bum ni ta koy ga bale ya han da tin sabani sunna wahabun da di kamen da tin sabani sunna la ne ba ni ya wala sunni be ba pa ne mo habi ma te ne pam pam mi wa ton zamana kaya bo wahabun da yu la wa mi ka ne ba kawai ne ba pam mi wahabun da ya so boy la mi tin ne men tar gom dan ka gom do ne ban tar gom dan ta gom da la bi yakan do taba ti busti ya wahabun do busti ya wahabun do fo so to ye ni bi fu busti ya wahabun da fa to mi kam te ne bi ya musunna to fa ne mo habi la pa la yelle ba da bi ne ba san do fo to ma nda yelle ti mi ko ma nda ya sida pa so mo za fo la le ke to wahabun da yu da pa za ko ton we pa za ko ton ni ba de to ni me ko to me nam ti tum da ye sida la su sanga zinga ya bon ya handa tun to wa da ndo la mo ha bo ba wahabun da mo ha wa tun ko wat ni zilin belo pane baton zama baton me hunda wa ya kilse be to wahab sa ya zu fili hidba mo da me sa ya zamana ko ti ya zu fili hidba ma me tallam am tapo boy mam tapo ko biga bipula ta yi village wa ya afula kenga na wa kama mo aka la hata ton zaka atara wen so oto ta wen so la wa ba na yele a di wa wa ton wa be ne ta gude e ti ton fili hidba zu wa kiti ye wa bo ni me wa na ka ya ha kai a ye ma pa kan ko ya pa ne ye yi so lo bi wanda fa ya ro do hon do la bele be to wa ha ba a pa no lo mi wa ha ba pa no lo mi to wa ha ba ye la me
ti bi ne roda ya wala enveloppe lettre ne a wo fo sa nya pe lettre en kan fo manda wo mon dik wo kan no ye yel solum de bani mo habi la roda ta bo hon don de ti ya wahab sa sukud la woto ti mo fa ji mo haya ya roda ko we la di pa yel mo ha to men dat nek zininga e de bang dina tore ni sa sukud tore et nek de zikanga me quoi ne to me ta ya sunna ne da ta sukud paso ma we ya sa ri ya sunna da e ba sunna we ba ni ka han ka we fo cheng ne ba ko on fa na ye zo ko men ngemba illa ne zo ko men pa ikito ko dine en ne de yeta ya wahaba ba ya sunna ne da taman fo yelle wala gi fo digidi ya sunna yeta gi fo digida la ya so ba zo ko don paso ma ka pa dine we ya wala di lam me na man fo men we di lam sam man fo men ya dine yeta man la mi ti wala biire we wala terrorisme ya yeta bu kan do wala dine ne ba di terrorisme do dine we yeti ti ali hilanga la terrorisme ya sidbi ya ziwe bada li hilanga pasaka to ko la ya pa din ka ben gita ko bon ta li hilanga we la ba di ka terrorisme do li hilanga we le zidin be we di la pe ba zili tore si tore la le bon ba ke ni sal men zo do tore ni dina bane mo habe illa sunne zaman ya mwenga pa sunna yeta mande ya so ba zo ko to la to dik ni sal zo do dina ti wanda fangili ya hasu mon baktaba koy ga bale mi ti wa habanda ni ba hambo ti wa habanda wa haban fa bumba to ye nabi ya masunna la bumba ti wa habanda wala mo habi bin man suguri la drat sida ba fu mi ga sampana to tum sida kon kenga hali ten kenga min to man wazu ti nin chem wazu wo pole la nin chem ho wa tayil ba mi ki la yam goma sai sida goma ya sida alman pali ton yahi ton pa man tawa ali wala li brato la hani mam kom la woto mam men salam kom haya pokonya ti ton ne pali ton yi la to kom ba pokoy oh kom ba haya pokonya la ton ne pa man tawa pali ton le ba yahi da wala ya wa ato sa sido we ayemti ni ngom da ya sida la mam pali ton yi ni ya so na zange apa na zango ba dum pato mani la am kom ba mani la ni ning po to we ni la pana mani la pana ba yella meti kemi ana yi kemen datin kide la datin zang ya wala han pazimsa don be ko ta ma bisa fa tin ma sugun ni taba ti zamana da talaba don ne ba yella ko zamana don ya zini ngoto te bile yembre be gul sora zondma te bon te roba don ya ni mito ni ngoto bon wa sunna yem bihirbe sunna yem paman ba fai ba me ya tinga komba ba me mande moyen pa mo bisni gam me mihiri da biti sunu mihiri pa met kai wana ba mihiri tibi ko wa mihira mpa yel semen woto nanda ta problème nan ketin be mit wala na mata nya wata ni lafila ba wat ni lafi we ba me mihiri ti ba me yam ti ba me na me mihira mpu hudwa ya so mani bamba ba ne no o pa man ba fa de la pa yit kai ye hi panga ti oba man so tenga ti na meta da zata boy ton me han ko to bale ya fédération wa ya li lamba fa sul kasanga wona paso panga la wona paso kandre te ba mi likin je hel bamba taba te ba ya wata ni fitna zaman pour la le ko stenga tawol demba te ba ya mun sofa ya mun sofa wa la ba hin tenga ni buidu te bo ya tabi la ba hin tenga ni buidu to man bum ni na sam tenga la wa ko ina fa adoro ti ba man pa din zenga ya man pe go ma din zenga kwa mo ni ma manta lam tengi do din zeng sotana tuma din la ba so mi gidra sa boy ba ni meta to wantum de din tu pa ne mo habi ni me ya tenga biga wa ma me ya tenga biga ni pa so mo ton gidra to yi la fa nge sunna le manta problème nam zaman nam ba ko we na yen tammi pa ba fa o pa yo ne para apa ni ne ligidi apa sam ne bumbu la ya sunne da bale ya sunne da bale ya yelle hati sana menga riyam ti zi sana menga te para pa ni sotur kai tiba de bamba para bamba ni suta yam ni wanga wa chen tatia wanga ye ye bamba tabo wan pa no bawdum ya no bawdum la jide bo to wanda faji o wat ni lafi a person ni sutra amana fo bon pa fo para papa fa yime tum da din tuma to wa ye kan pak fo ba ton fonction publique pour ya ton bam da ki bayo il ma pam problème nam ni timsi pa ne mo habi fonction publique men quoi
Dina teng yinga, dat is die nam yi stomde. Ta fu yi wan ba teng. Ya teng an tumde la. Ya zugan tumde. Ya zugan tumde we. Ya man tumde. Pa teng an tumde we. Ya pa na mo habi. Ti teng wa le zula ya. Ti teng san pa yak ba yin. Ha ni king soda ron wa menga. So that's me hantal problem nam dip team si. Ti pa teng ba teng. Ma mi me na ga soda da poka. Bo ya hil banda. What the farm mo haya. Asin ya lafi. Ya pa lafi we. Ba nya a wata ni boy. A wata ni sura yode. Yam suyen san pa lafi ni taba. Yam san pa wa taba. Yam san pa kila taba lafi kabe. Ba de yen ma pi de mempi. Asa na opusu dare ya musiba. Yam pa ni. La san gu tabia. On konta dolo waya. Net fa tum da han tum de. Mba do wende. Wende na tu zuju ne ba mo hawe. Mam set mam nenga wala sidia. Fo nenga wa pasidi. Mam teme yele woto we. Le wenda mo nan tu zuju we. Ila wakat kangawa. Ila na matabi. Wenda sak lol pol. Ya tu muni gambale. Atu ko mami pera da sonsara. Dam ko tu men nam ta tabi yele. Ne ba pam vin. Bala Cheikh Mohammed Ganson ya. Ne me ngata takati aton don forma boy. Ne be takati aton don forma Mohammed Ganson namba. Tu ke réseaux sociaux wa. Wat ni bonda. Mam banga Mohammed Ganson re ya sitin banga la han tayu ma wana. La ba da ye azin yel mam te bamba min mana bon de Facebook biya WhatsApp tar man bon. Mamu wa mu ma woto bane. O bane mo habi. Ba de dina ya. Pa ma mun so dina. Pa Asolwelan Sodina, pa Musa Kwandan Sodina, pa Umar Zunglanan Sodina, pa Abubakar Yuron Sodina, dina wen nam sori. Nin hin na songa dina fa beti. Po be mu sunniti, po be comité musulman, po wan be fa tiel wen nam dina ni sida. Tie u sida bala wen nam data. Diki tam to wan ka kanga wa. To ni nam pira il mabiga. Yam fa la hin cassette number. But the yemi hindik na chin ninga. Never da sing man that way. La man do wala deba. Wala dina yela zu. La pato wo bi so to. But the deba sana man ni suria. Ni su yikria. Pa na watu tombasa ni kuta pona mo. Pa na wo bi so. But pa su yikria lo. La when nam fond ma biga so ko. Ta ya sumara so. Aya boko men so ba. Aya mara men so ba. Yo fo ten ta fo handa ton. La bula wusra ya menga pana wum ta boy yam bagete rikitam ti dina handa to bale ya ton ta ni bosum la sonso ko hanta la nyondo tinne ni handa ta sida awatum banga sida son para ta sida me ayela watum venra ta pa sid sobi bam so so yi sabab men ni bisinde no dunda bu so so yi sabab men ni bisinde no dunda ba da yella venra ti pa sid la banati pa sid la bon wani ya handa ambuye ne ba ni boore la fo sa to min ta to bo bang ba ta sa ya boora man bal ke paside beni mi akon sindi anan sindo ti sila ke ta kenga de bal ni paten kalside ni paten kalsidi fo nan nam sa huminga ya wa tena hanji to bal fo la fi fo la kan basura ti tena lo sampali fo sa di to fo ya wan yalme a tena na wora fula illa sida me ya woto sida han damba sida han indika a king dam ban kwa but ya when nam song kai pa ali bi pangwe ya when nam ya sit na when nam song da sida likita mo ha fo san pa na saksida ba so la talo fo ya tan kal so la mo ha fo nam pa ma yi la when na song do ti bang sida to ne ko ta when na to when na kan li la ba fa ti wa ko ta ba da ke da ta ba fo fa na sak tum mo bi ga han tum da me bu le kuni ta han tum da me ta ya dalila han tum da me ya ton do pa to ti la mo ga ta ba song la na ta ba me zamana ton pa sa ta ba sa we ton de me zamana pa ne mo habi la wan kat kan wa ya pa ton zun mo we apa ton me man gale ba de Burkina Faso li lamba yi population po li lamba sa ngum ta ba nga ta ba aya zamana zuno li lamba sa wi ta ba za ta ba aya zamana zubi ton la wa zubi rem zamana po ni wona song do en tout cas ti gade wen nam dina ni popelum la ba sida la tom sida ton me panton teka en tout cas pour di fangil barka ni yam me huwa zinda ko ta sa ba wen nam ti son sa ha so ska wa nam mi kam to wen sakre poli ba ni media wa sabab minga saban FN nam beka media islamique wo so fangil beka ton me tala tibo ti nan ta fa ba pa wa ka na wuma me ti ven ma santa ha do to anan songa ne bo so ba ne ban bebe to da ma ya ban pambi
ma ta biye ta tawr demba sam ta tawr demba hiya ya woto mi tiyo pa wote la sam bang sidaya ay won sa sak pore yela wuso fana wo game yela wuso fana ko la bewo til pam ni menga la pam lafi ay ila wona kana samana lafi wona kele man zamana barka wona son zamana zaadba wona kanda to ni me til fa gili yitne na ndat sida ila ko to se ban wona to wona kaw be bara baya wona tusu wi fa gili zaara ni do ay wona baaxtum dami ni lafi la suno wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ndika min tawala inshallah من عليها أيوة بركة أيوة من عليها شكرا أيوة من عليها بركة الحمد لله أيوة جزاكم الله خير شكرا عامل بستان إن شاء الله. Ok, donc rapidement, ce que le docteur a expliqué, il dit que c'est une joie immense qu'il a mis d'être ici, et ce jour-là, et c'est une assise d'explication, d'éclairage, de compréhension. Il a beaucoup salué la tenue de cette activité. Il a prié à la soirée de renforcer l'organisation et les organisateurs. Il n'a pas manqué de saluer les autorités du pays, les dirigeants des musulmans, et le parrain, il a salué l'imam Sourila, et tout le monde connaît ici ce que c'est que l'islam, parce que l'islam c'est la religion. L'islam c'est la religion, et on entend après le nom islam d'autres noms, comme sunna, comme wahhabisme. Et l'islam c'est le nom de la religion, et c'est un nom qui a été donné par Dieu lui-même. Dans le Coran, il a dit, comme l'a expliqué dans le docteur, l'envoi, l'explication, la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'on appelle la sunna. Dieu a institué dans la religion, il a envoyé le Coran, il nous a envoyé un prophète avec une compréhension, une application de l'islam, et c'est ça qu'on appelle sunna. Et de tous les prophètes, Dieu donne des gens qui aiment leur prophète, qui suivent la sunna de ce prophète-là en question. Donc le Coran est la parole de Dieu. Ce qui est attendu de nous, c'est de mettre en pratique le Coran. Ce n'est pas seulement l'écouter, l'entendre et le comprendre, mais c'est aussi de l'appliquer. Et comment on va appliquer le Coran? C'est la sunna qui nous dit comment mettre en pratique le Coran. La sunna, c'est donc les actions, les propos, l'enseignement, l'approbation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna, c'est en résumé la pratique de l'islam. C'est Dieu qui a inspiré au prophète la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé également des choses futures, comme la bid'a. La bid'a qui va intervenir dans le futur. Il n'a pas connu lui-même, mais il a annoncé que ça va venir, nous invitant à nous éloigner de cela. Ne pas s'accorder sur des avis, c'est de l'ordre normal, mais il est interdit donc la division. Parce que la divergence a toujours existé, mais la division, c'est une chose nouvelle. Parce qu'après le prophète et l'expansion de l'islam, les passions, les volontés des personnes vont créer des divisions dans notre nouvelle religion. Et le prophète l'avait également prédit que vous verrez des divergences. Si ça arrive, attachez-vous à ma sunna et celle des compagnons, de ceux qui vont, des peuples de ceux qui vont suivre dans le prophète et éloignez-vous des choses nouvelles, des bid'a. Mais ce que veut Allah également arrive toujours, parce que la division ou les divergences, ce n'est pas quelque chose qui a surpris notre Créateur, que chaque personne donc travaille à avoir la soif de la vérité. Et si vous découvrez la vérité, attachez-vous à cette vérité-là, mais jamais ne combattre la vérité. Faites de votre mieux comme vous pouvez, mais faites en sorte que, même si vous n'arrivez pas à respecter cette vérité-là, que vous ne soyez pas de ceux qui la combattent. L'islam, donc, c'est égal à sunna. Il n'y a pas de différence entre ces deux expressions. La sunna, ce n'est pas pour une association, ce n'est pas pour une personne. Toute personne qui l'applique est de la sunna, qu'il soit d'une association, et comme nous le connaissons au Burkina, les mouvements sunnites ou pas,
Ce n'est pas une appartenance du mouvement sunnite, c'est la religion, que vous soyez de la communauté musulmane ou de toute autre association. Ce sont juste des cadres que nous avons créés pour exprimer notre religion, et ce n'est pas ces cadres-là qui ont le monopole de la religion. Le problème, a dit Dr Kindo, c'est l'expression wahhabisme. C'est une fabrication qu'ont fait des gens pour combattre la sunna. Il a rappelé que Mohammed ibn Abdul-Wahhab est né en 1703, décédé en 1791. C'est un savant. Et l'islam a défini le tawhid, le fait de suivre la sunna, le fait de combattre la bid'a, l'éducation, la dawa avec sagesse et bonne exhortation avec hikmah. Tout cela, quand Mohammed ibn Abdul-Wahhab est arrivé, il a trouvé des problèmes sur ces aspects. Il a fait de ce mieux avec sa science comme il peut pour restaurer la bonne compréhension de l'islam. Mais il fera face à de l'adversité. Les détracteurs de ce dernier vont créer l'expression wahhabisme. Et tout ce qu'ils appellent wahhabisme renferme en réalité des pratiques qui ont leur preuve dans notre religion, dans une source islamique. Le problème, c'est le fait que de plus en plus, on accorde du mensonge à l'expression wahhabisme. Sinon, l'appellation en elle-même n'est pas un problème. Appeler quelqu'un wahhabia n'enlève à rien sa pratique religieuse. Le problème, c'est le fait qu'on a créé des choses qu'on a accolées à cette expression wahhabisme. Comme le fait de dire que les wahhabias sont des gens qui coupent les têtes des personnes. Et il n'a pas manqué de donner des anecdotes pour corroborer ces dires. Les mauvais comportements des gens ne sont pas attribués à une structure quelconque. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit de la sunna et te doit de l'argent ou est irrespectueux que vous allez dire que c'est la sunna qui est ceci pour cela. Et de plus en plus également, nous voyons les effets pervers de cette manière de voir et manière de faire qui amènent dans certains contrées à la destruction de mosquées juste parce que ceux qui l'ont construit pour le sunna, il interpelle les autorités du pays, les autorités islamiques, la Fédération des associations islamiques de Burkina, à se saisir de cette question et à faire en sorte que les germes de division qui se créent à travers ces pratiques-là cessent. On trouve également des cas de problèmes dans, par exemple, le port de la barre dans certaines administrations et également dans nos armées. Il faut multiplier, n'est-ce pas, dit docteur, ces heures d'assises, ces heures de conférences, pour apporter la bonne compréhension aux gens. La religion appartient à Allah. Aidez comme vous pouvez, peu importe où vous êtes, dans quelle structure que vous militez, vous devez travailler à donner votre aide comme vous pouvez, parce que c'est la religion de Dieu et elle n'appartient pas à une individu. Le docteur a également apprécié les organisateurs de la conférence et beaucoup salué le travail de Cheikh Gansoré à travers l'émission Chercher des vérités. Il a rappelé qu'on ne peut pas bloquer la vérité. On ne peut pas empêcher la manifestation de la vérité parce que Dieu, il est toujours la vérité, il est véridique. Il appelle, il prie à la de guider l'ensemble des musulmans du Burkina et du monde. Il invite également tout un chacun à travailler à ce que nous puissions être unis pour construire notre pays. Nous ne devons pas être de ceux qui divisent, et le docteur a fini par des invocations. On va remercier beaucoup le docteur pour la communication. Je remercie l'ensemble des communicateurs. Je pense qu'on avait annoncé la possibilité de poser des questions. Et sans être dictateur, je ne pense pas qu'on a encore. Est-ce qu'il est pour la question aussi là? C'est bon. C'est bon pour les questions. Ok, alhamdulillah. Donc, le dictateur, il n'a pour ça, ils ont un enfant qui dit, et c'est ça. Salam alaikum. Donc, alhamdulillah. Donc, on est en train d'aller vers la fin de la conférence.
J'espère que chacun a trouvé son compte. En tout cas, je suis le traducteur et modérateur. J'ai beaucoup appris et je remercie les communicateurs ainsi que les organisateurs. On va demander notre frère Tessambelo Haroun. Ok, donc on vient à Nara. On a dit ton Nara de Tessambelo. Ok, Nara Haroun a ton nom pour faire. Et tout, task force est alors, alors on peut avoir un certain point. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Now the Quran post never find in the cover. But back in the day, that the covers more never above Neptune and Tash Fagili. Because President probably by him Traore and the covers Neptune and Tash Fagili. That the post Dr. Kindo Neptune and Tash but task of some number 5 and task of some the Nisra and the cover portion. So when I'm caused by la water mure to get a tar option task. Here, man, here, Mara Kinga, don't cannot do for the short liver, Yemmer, don't task some cotton. La the cat put tank of pussy, organize a third man, and throw organize by Pum Pumawa. When I come Panga, when we put it there. La the push, you say, Kasama, Ganshore, India, not Kennedy, La has a dick and not Ken Songo. He never found the Asoba that put on a quota. When a passer Bangade, when a passer need to Tanga, then I am bid the whistle. La when I'm saying the Zara, and I from my ear to Tanga. Don't on Guama, it's not the Caraguama Cane. La question when said the very when I'm strong at type tampang and I walk, the never don't get. I do what I find. Yamin to read radio. Somewhere the Kilane, I asked someone. Don't go on, take a quick, yeah. Why would you go to the capital with me? That to me, I was a trip pass. When I saw to now. La na fashion way, what about near the better way, making them and decorate that tossa, that how I did bunkers in for. For can I yet a two nida? For can I yet go upon poor nida? For can you Nisa Zanga defeat you go from a Samson? Don't give her a gem task, a yeman. They all can you teach by every. I have Suma Wushu, Dr. McIntyre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie notre papa pour ce propos. Il a réussi l'ensemble des frères et sœurs. Il a apprécié la tenue de l'activité. Il a également apprécié individuellement les officiels qui sont sur la table. Pour aller vers la clôture, les organisateurs ont bien voulu solliciter un mot du représentant du ministre de la Sécurité. Donc on va solliciter son intelligence. On sait que le ministre de la Sécurité est discret. Donc on va écorcer
Voilà, merci. Sa modestie pour avoir quelques mots avec lui. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bonjour à tout le monde. Je voudrais, avec la permission de ceux qui sont sur le plateau, dire juste quelques mots. L'honorable docteur Issa Kindo, tous ceux qui sont là, les aînés, les petits frères. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire que c'est avec un grand plaisir que je suis là ce matin. J'ai suivi avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'attention tout ce qui s'est dit dans la salle. C'est formidable. Le thème lui-même, il est d'actualité. Et je voudrais personnellement dire que ce n'est pas facile. La religion n'est pas facile. La religion musulmane n'est pas facile. Mais quand on connaît la vérité affranchit. Quand on connaît la vérité affranchit. Mais quand on ne connaît pas la vérité, quand on est dans l'ignorance, l'ignorance crée des problèmes. Beaucoup de problèmes. Vous avez vu, tous les panélistes qui sont passés ici, ils ont dit des choses très intéressantes. À commencer d'abord même par le jeune Compaoré Aboubakar, qui est mon homonyme parfait, parce que je m'appelle aussi Compaoré Aboubakar. J'ai apprécié des choses qu'il a dites dans le poème, notamment la culture des valeurs islamiques, notamment les valeurs de cohésion et les valeurs de patriotisme. Ce sont des thèmes qui nous assaillent aujourd'hui. La promotion de la justice, ce sont des thèmes qui nous assaillent aujourd'hui et ce sont des thèmes qui font que nous devons méditer. Les autres panélistes, j'ai suivi aussi avec intérêt ce qu'ils ont dit. Mais ce que j'ai retenu le plus par rapport à la thématique de ce matin, c'est ce que l'honorable docteur Mohamadi Issa Kindo a dit. Par rapport aux stéréotypes, aux clichés négatifs que nous faisons sur la religion. Quand on porte la barbe dans les services, c'est problématique. Quand les femmes portent les habits de musulmans, c'est problématique. Tout ça, ce sont des clichés. Et l'organisation, n'est-ce pas, de cette conférence permet de sensibiliser et de dire que, attention, l'islam là, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas ce que vous croyez. Venez à la source pour comprendre l'islam. C'est d'abord des valeurs de tolérance, l'islam. Quand on dit, par exemple, que le terrorisme, c'est une affaire de boubou, c'est une affaire de musulmans, c'est faux. On n'a jamais dit ça. C'est comme ça on crée les divisions entre les gens, en faisant les pas couler, en répandant des informations qui ne sont pas vraies, et ça crée des problèmes en termes de division sociale. On stigmatise une religion. Tout ça, c'est pas vrai. C'est bien de venir à la source pour connaître la vérité. C'est en cela que je voudrais, au nom du ministre de la Sécurité, remercier mon jeune frère
qui est l'animateur d'une émission qui s'appelle Chercheurs de vérité, qui permet, n'est-ce pas, de diffuser, de répandre ce qui est vrai et de dire ceci n'est pas vrai. Donc, je vais m'arrêter ici et dire, n'est-ce pas, au nom du ministre de la Sécurité, remercier l'Union pour le service de l'islam et de la patrie, qui est une association. Je voudrais les remercier, je voudrais les féliciter de façon magistrale. Et des appareils, la qualité de ceux qui sont là, ce sont véritablement des professionnels. Et c'est à saluer, je voudrais, n'est-ce pas, s'il vous plaît, que vous fassiez, n'est-ce pas, des ovations pour les organisateurs, s'il vous plaît. Il faut... merci, il faut les remercier. C'est à saluer. Parce que de plus en plus, ce n'est plus comme avant, par le passé, où on voyait, n'est-ce pas, des événements de musulmans qui sont faits pratiquement dans le chaos, dans le tohu-bohu. Aujourd'hui, je vois que de plus en plus, on avance et c'est professionnel, c'est à saluer. C'est la première des choses. La seconde chose, toujours au nom du ministre de la Sécurité, je voudrais, n'est-ce pas, vous féliciter et vous remercier pour le fond. Le fond. Ça veut dire quoi? Ce qui s'est dit ce matin ici, c'est très important. Nous, en tant qu'acteurs, en tant qu'experts de la sécurité, nous aimons les thèmes qui vont dans le sens de l'apaisement, de la tension sociale. Nous aimons quand on diffuse, quand on sensibilise les gens dans le sens de la cohésion sociale. Parce qu'il faut le dire, le Burkina Faso traverse une période qui est assez difficile, une période difficile de son histoire, parce que depuis 2015, le terrorisme est rentré au Burkina Faso et finalement, ça fait voler en éclats tous les verrous, tout ce qui constituait, tout ce qui faisait que le Faso était un pays bien, un pays où on aime vivre. Toutes ces valeurs-là se sont, n'est-ce pas, au fil du temps, effondrées petit à petit. Donc, des thèmes comme ça qui permettent de ramener tout le monde sur ce qui est l'essentiel, sur ce qui est bien, sur les valeurs qui ont constitué notre pays, qui sont les valeurs d'intégrité, de tolérance. C'est des valeurs que nous saluons à juste valeur. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, toujours au nom du ministre de la Sécurité, vous remercier énormément pour ce thème-là, pour la thématique qui est très, très, très pertinente. Ceci dit, je vais m'arrêter ici et encore une fois de plus, remercier tous les panélistes, remercier les organisateurs et puis aussi remercier le jeune frère qui est là parce que j'ai suivi aussi avec attention ce qu'il a dit. De tous ceux qui sont passés, pratiquement, il a respecté l'esprit et la lettre du discours des uns et des autres. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, on va remercier le monsieur le ministre de la Sécurité qui a salué la tenue de cette activité. Il a expliqué le contexte difficile dans lequel nous appliquons, nous pratiquons la religion, marquée par beaucoup d'ignorance et beaucoup de préjugés. Et, déjà, on parle français. Ok. Ok, donc,